XFM Express Balita. Express Balita. Landing sa ospital lang usa ka lalaki human nga biktima sa pagpanungga ba Mayo 16, 2026 pasado alaunas kadlawon sa sitio Rancho Barangay Bangahan, Pangantukan, Bukidnon. Giila aga biktima nga usa ka alias Dudong, 31 anyos ug residente sa sitio Rancho Barangay Bangahan, Pangantukan. Sa inisyal nga investigasyon na nasairan nga mga launa sa kadlawon sa mga pizza, nag-inom ang biktima uban sa mga higala dihang kalit nga miabot sa dapit ang suspect nga giila nga si alias Dudoy samtang anaa sa impluwensya sa limnong makahubog. Sa way igong rason, gidunggab sa suspect ang biktima kausat sa tuong bahin sa iyang atihan gamit ang usa ka kutsilyo. Human sa mga panghitabo daling misibat aga suspect kapaingon sa matino nga direksyon og daling mihimog hot pursuit operation ang kapulisan og mga barangay officials sa niskutang nga lugar og malampusong mitahan ang suspect pasado alas 10 buntag sa mga pizza og karon anaa sa Pangantukan Detention Facility. Mga katropa, kinahanglan nato ang lig-on nga panglawas, lig-on nga immune system. I-boost kanunay ang imuhang immune system, magtumar og santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Report. Balitang bukan.